Tara. Mikos-mikos na naman tayo. Mantika ulit tayo. Kunti lang. Manggisa lang yan. Manggisa lang natin ng bawang sibuyas yan. Okay, bawang. Una-una ko lagi yung bawang. Medyo malaki na ang hiwa natin ngayon. Hindi ko na pinalitan. Ayan. Sunod natin to. Luya. Wow, bango. Ito, sibuyas. Mikos-mikos lang yan. Okay. Ituin muna natin sandali yung luya natin. Okay na yan. Sunod natin to. Kapirasong manok. Kunti lang. Sakto lang sa mga 4 na tao. 2 kain. Yeah, mikos-mikos lang natin yan. Magpantay. Okay. Okay. Lagyan ko lang ng yan. Patis. Tansya-tansya lang. Kunti lang muna. Patis. Saka paminta. 2 kutsarang maliit. Okay. Mikos-magis natin ngayon. Mikos-mikos para malagyan lahat. Okay. Gisa muna natin. Okay. Tingnan natin. Pwede na to. Brown na. Nag-iba ng kulay. Sabawan natin na 1 container yan. Buksan natin 1 container. Pakuluan natin yan para lumambot. Takpan natin para mabilis kumulo. Saka mabilis lumambot. Okay, abangan natin pagtapos ng kulo. Okay, tingnan natin to. Uy, maganda na yung kulo. Kaya dyan, pwede natin ilagay to. Chicken cubes. Tanlad. Lagyan natin yan. Para manuot na yung lasa niyan. Tsaka yung amoy ng tanlad. Kakaalat na dyan. Okay, konti pa. Pakuluan pa natin yan. Okay, tingnan na natin to. Ay, malambot na to. Pwede natin ilagay to. Sayote. Pwede tayong gumamit ng papaya. Kaya lang, medyo may kamahalan ng papaya ngayon. Mahirap hanapin dito sa amin. Medyo mahal. Sa sayote, medyo mura lang. Okay, takpan ulit natin. Palambutin lang natin sayote natin dyan. Check natin. Pwede na to. Meron namang dito, 1 piraso lang. Siling green. Pandagdag kulay lang yan. Pwede na to. Luto na to siguro sayote natin. Tikman na lang natin. Pwede na. Let's go. Okay, panghuli na to. Finishing. Daon ng sili. Yan talaga pinaka-partner niyan. Maganda sana kung papaya yung ginamit natin. Kaya lang, wala tayong nakuha ang papaya. Okay na yung sayote. Diba? Simpleng tinola lang naman. Simpleng tinola lang yung gagawin natin. Alright. Pakuluan lang natin yan. Makulo lang yan. Okay na yan. Lakasan ko na yung apoy. Very good na yan. Very simple lang. Simple. Yan lang tinulang manok. Tama-tama. Maulan-ulan ang panahon. Maaraw, umuulan. Pabago-bago. Okay na yan. Kaya na natin yan. Alam na kasunod yan. Bakbakan na yan. Okay. Pabakas naman. Ito na yung ating basic tinulang manok. Basic lang. Ano? Ito lang nakayanan natin Basic tinulang manok. Wow. Basic lang. Tara, bakbakan natin to. Pabakas naman.
Kahit kunting bakas lang. Alright, let's go.